আগু ত্রেতা যুগর কথা দেব কহি গো মোরা রাধা মাই কহ কহ মাই গো এটা হচ্ছে ত্রেতা যুগর কথা আমি যেতবেলে বনবাস গলা সত্য পালন লাগি এ বাবু সে সময়ের কথা দিটা কানা হইছে কহ কহ ত্রেতা যুগর কথা দেব কহি গো মোরা রাধা মাই মোর প্রাণ সহি মোর প্রাণ সহি আগো জানি বিটি এ জানি বিটি এ জানি বিটি কেড়ে জ্ঞানী তুই মতে পত্রচন মহাভারত যুদ্ধর কথা আজি কানা হাবা জায়গা সুরক্ষিত এ বাবু কা গাইটা কি করিমুড়া এই করিমুড়া যদি কাঁদনে হয়ে যায় জায়গা দেখাবো গমাই এ বাবু আগো ত্রেতা যুগর কথা দেব কহি ত্রেতা যুগর কথা দেব কহি গো মোর রাধা মাই এ মোর প্রাণ সহি জানি বিটি জানি বিটি জানি বিটি কেড়ে জ্ঞানী তুই আগো জানি বিটি জানি বিটি জানি বিটি কেড়ে জ্ঞানী তুই যেতেবেলে রামচন্দ্র ভগবান এবং সীতা মাতা এবং তাঙ্কর সান ভাই লক্ষ্মণ যেতেবেলে বনবাস যাউছন সে সময়ের কথা এটা বাবু রে কানা হয়ে জানছ এ বাবু ত্রেতা যুগর কথা দেব কহি গো মোর রাধা মাই জানি বিটি কেড়ে জ্ঞানী তুই এ বাবু কানা হয়ে জানছ এ ত্রেতা যুগর কথা দেব কহি আগো ত্রেতা যুগর কথা দেব কহি মোর রাধা মাই মোর প্রাণ সহি এ জানি বিটি জানি বিটি জানি বিটি কেড়ে জ্ঞানী তুই গোলা বন বাস পিন্ধিছিল কেউ বাস পিন্ধিছিল কেউ বাস আমি গোলা বন বাস পিন্ধিছিল কেউ বাস পিন্ধিছিল কেউ বাস এসে বস্ত্রକୁ কিଏ ଥିଲା ଦେଇ কাঁ বইল যেতেবেলে বনবাস যাইছিলা সেই সময়ে কেন বস্ত্র পিন্ধিছিলা বলে পত্রইছ হ্যাঁ গমে আর সে বস্ত্রকে তোমাকে কিଏ ଦେଇଥିଲା এ বাবু সে বস্ত্রকে কিଏ ଦେଇଥିଲା যে মাই ঘরে কহবি না বুলু কা করে রে আগু আম্ভে গোলা বন বাস পিন্ধিছিল কেউ বাস পিন্ধিছিল কেউ বাস আম্ভে গোলা বন বাস পিন্ধিছিল কেউ বাস পিন্ধিছিল কেউ বাস এসে বস্ত্রକୁ কিଏ ଥିଲା দে এসে বস্ত্রକୁ কিଏ ଥିଲା দে এসে বস্ত্রକୁ কিଏ ଥିଲା দে গো মোর রাধা মাই মোর প্রাণ সহি এ জানি বিটি জানি বিটি জানি বিটি কেড়ে জ্ঞানী তুই पंचवटी अरण्य के आमे पहुंची थिलो सेना कना हिचे सीता कना देखि थिले ए बाबू सुवर्णर मृग देखि थिली तेने रामचंद्र को कना कहि दिले आकुल व्याकुल हेकर कहि दिले हे प्रभु रामचंद्र भगवान तमे जो है मूर्ख के धरि के आनबो जे हतार
हे लेंस के मुई खुशा करी खुशी प्रभु बोलथिली चाउरी बनाई बोलथिली ए बाबू तेन करी से समय काना हिचे 10 माथ रावण सीता साना काना करथिली ए बाबू सीता माता को चोरी करनी थिली अपहरण करनी थिली सेनु तेन करी का हिचे जानचो आगो पंचवटी बनो जानो तुमको ने रावण तुमको ने रावण पंचवटी बनो जाना तुमको ने रावण तुमको ने रावण ए तार थरे बसी थिल कहि बाबरे ए पिला जेते बेले पंचवटी अरण्य रो रावण चुराई नउचे सीता माता को से समय काना हिची आगो पंचवटी बनो जाना तुमको ने रावण मैं तुमको ने रावण रथर केन थाना तमे बसी थिलो जे आगो तार रथरे बसी थिलो काहे माई गो ए तार रथरे बसी थिलो काहे ए तार रथरे बसी थिलो काहे गोमर राधा माई पर प्राण सही रथर केन जगह रे बसी थिले माई घरे जे कहबी तार पर काना हिची ए बाबू जेतले पुष्पक विमान रते उड़े नउछे कहा की सीता माता को तेनु के काहे जेंचो से समरे मुई कहा के का बोली कहमे मुई केनता के मोर पति के वार्ता देमी बोइले बाबू यार काना करथिले आगो साड़ी जे संखा सिंदूर रथ रो पिंगीना थिलो रथ रो पिंगीना देला साड़ी जे संखा सिंदूर रथ रो पिंगीना देला रथ रो पिंगीना देला ए बाबू साड़ी संखा सिंदूर जहाँ पिंदी थिले काना कले जानछो सीता माता तांकर स्वामी को वार्ता देबार लागि बाबू रे काना कले जानछो जेतबे कपि सन्निन को देखि देले ए बाबू काना कले जानछो मई घरे से सीता माता काना कले तांकर सब साड़ी संखा सिंदूर फुंकी देली तेनो को इने प्रश्न रहला मई घर की ए बाबू तेनो इने प्रश्न रहिचे काना ए बिला आगो केउ वस्त्र पिंधी थिलो केउ वस्त्र फिंगी थिलो केउ वस्त्र फिंगी थिलो ए केउ वस्त्र पिंधी थिलो केउ वस्त्र फिंगी थिलो केउ वस्त्र फिंगी थिलो ए अधम विपिन गीते कहि ज्ञानी थिले देबु तुई बुझाई आगो धम विपिन गीते कहि जदि ए बाबू जदि माई घरे ज्ञानी पंडित देखि होछ बाबू रे आज प्रश्न उत्तर देबा के पड़ावा ये बिला तेरे रे काहे छी आगो धम विपिन गीते कहि आगो जानी थिले देबुटी बताई गोमर राधा माई मोर प्राण सही आर गुटे कथा कहबे माई घरे हां रावण हेडे स्वर्ण लंका थिला हां हां आर ताकर घर के नहीं करी हे पंचवटी नहीं वो अशोक वटी का केनता रखी थिला हे अशोक बने का हला जे रखले नहीं करी हां ई कथा ना भी ता भी बुझाबे टिकी बाबरे हेड हेड बोतार कोठा माने थिला हां हेड हेड भर घर बने थिला ए बाबू सुवर्ण लंका से लंका के नहीं करी का के अशोक वाटिका रखी दिथिला ठीक है तैचू तेन काहे छी आगो धम विपिन गीते कहि ए धम विपिन गीते कहि गोमर राधा माई और प्राण सही ननिलो
মতে বলুচন ত্রেতা যুগর কথা দেবু কহি তোমার রাধা মাই জানিবি কি কেড়ে জ্ঞানী তুই কেড়ে গর্বরে কহুচন মতে কেড়ে জ্ঞানী বলি হ্যাঁ আয় তোমারটা এ মা অঢে 500 তুমি কহলে হাই লাগছি আমি কহলে কান বন্দা বানাই চলে মর ধন হ্যাঁ যদি ছাতিরে দম আছে বলে যুদ্ধ করো এ বাবু আমন বলে যুদ্ধ করবে এ বাবু কথার নেই যদি ছাতিরে দম আছে বলে বাবু রে কথার কহসন কেন কহসন আরে সভার স্ত্রী নারী জাতি পুরাণ ন পড়ন্তি ইমানে কাহি জানবে জ্ঞান তত্ত্ব রাত বেদ আমি পড়িছো কি নাই কি তুমি পড়িছো কি নাই যে আজি সভার প্রমাণ হবা ঠিক আছে পহলা যুদ্ধ কর মর্ধন আহা পহলা সাহিত্য জ্ঞান যুদ্ধ কর মর্ধন যে মাই গো তারপরে আহা এটা যদি নাই জানি বলে তারপরে পুরাণ জ্ঞানের যুদ্ধ করো আহা তারপরে সংস্কৃত জ্ঞানের যুদ্ধ করো আহা তারপরে বাহ্য জ্ঞানের যুদ্ধ করো ঠিক আছে যদি ছাতিরে দম আছে বলে তোমার দুহে দেখো আমার সঙ্গে যুদ্ধ করো হয় গো আজি 64 প্রকার হেবা এ বাবু হ্যাঁ হ্যাঁ কানা হইছে জানছো আমি যেন প্রশ্নটে করিছু আজি মাই হরকে মাই হেনা উঠবো সেনা উঠবো সেলেন আ হেতি লাগি আমকু ঢপউছন ডরউছন বাবু রে আমার ছাত্রে তোম নেতিলা আমি হান্তা কথা কহতা জবাব দিলা আ মাই গো আমি যেন প্রশ্ন করিছু হেত টিকে ফিরে দিত ধনা এলনি চাণক্য সরসংগ্রহরে চাণক্য ঋষিকে করতে প্রমাণ কলি कहां बोली जानी चाह अरे सोइले नमानिक्यम मुक्ति कंगन गजे गजे अरे सोइले नमानिक्यम मुक्ति कंगन गजे गजे साधव नहीं सर्वत्रम चंदनम न बने बने ए ननी का हिते जानी चाह सोइले नमानिक्यम सब पर्वत रे माणिक्य नहीं मिली शैले नमानिक्यम मुक्ति कंगन गजे गजे सब हाथी मानकर मुंडरे मुक्ता नहीं थे साधव नहीं सर्वत्रम सबु जगह साधु मान बास नहीं करन साधव नहीं सर्वत्रम चंदनम न बने बने ए ननी सबु जंगल रे चंदन काट नहीं थे जनता नहीं क्वेश्चन का सब मनुष्य बंधन नहीं सब गछ जनता चंदन नहीं सब बन रे चंदन गछ नहीं थाय मर्धन हेंता तमर देह विज्ञान ना जे परर घर के निशा राति आइछ माइगो कबाट खुला बरी कहउछ এটা তোর ঘর ना नहीं इटा तमर घर इटा এটা আমার চন্দ্রা সেনা মামু ঘর आगे और तमर चंद्र सेना मामू ई निशा राति রাম লাইকা রাত বি দিন ওধার না মামু ঘর কে আবজে রাত দিন দেখবো টাকা টাইম দেখে হ্যাঁ? আলে দি बाबू गो हां मन देख सुनो देखो जानी बिटी केड़े ज्ञानी तुही बोली मते कहथिला तो हाँ। तमर प्रश्नर उत्तर मन देख सुना धन देखो मैं सावधाने सुन नागर बर त्रेता जुगे हेला स्वयंवर आगो सावधाने सुन नागर बर हां टिके सावधान हे जमर धन देखो मैं বলে কা করব রিল চাবুছি সাউন্ডটা টিকে অসাবধান হয়ে যাবে রিল চাবুছি এটা সাবধান হো গে হটা বাবু গো हां गो मैं आगो सावधाने सुन नागर बर त्रेता जुगे हेला स्वयंवर नपर उसी देख होई न खुशी आर वस्त्र एक देले सभा को आसी जे तार नाम ब्रह्मवास बाबू गो हां जेते बेले स्वयंवर हेतिला सीता स्वयंवर हेतिला सही समर कथा तके सावधाने सुन नागर पर त्रेतया चुके हेला स्वयंवर नपर उसी देख होई न खुशी आर वस्त्र एक देले सभा को आसी जे तार नाम ब्रह्मवास बाबू गो मैं गो जेते बेले स्वयंवर हेतिला सेही नवगण ऋषि माने मते मिसी करी से मते वस्त्रटे प्रदान करथिले हेन तके बाबू गो हां गो काहे जे जानि छ कह खाधाना सेही वस्त्र के पिंधी करी हां वनवास पथिली मर्धन हेन तके सावधाने सुन नागर पर त्रेता जुगे हेला संबर नबर ऋषि देख होई न खुशी आर वस्त्र एक देले सभा को आसी जे तार नाम ब्रह्मवास सेही ब्रह्मवास मते सी संबर रे प्रदान करा जायथिला हेन तके सावधाने तुल नागर बर त्रेता जुगे हेला संबर नव ऋषि देख होई न खुशी आर वस्त्र एक देले सभा को आसी जे तार नाम ब्रह्मवास सेवास पिंधिन मी बन को आसिली सेवास पिंधिन मी बन को आसिली नैमिषारण्य प्रवेश ऋषि के सगो
অত্রি অনুসয়ার পাশ গো অত্রি অনুসয়ার পাশ পিত বাত অত্রি অনুসয়ার পাশ গো যেতেবেলে নমিষ্যারণ্যকে পৌঁছি গলু অত্রি অনুসয়া দিন থিলে সেনকে যেতেবেলে পৌঁছি গলু মর্ধন হয় গো কেনতা হলা দেখ কেনতা হইছে মর্ম ন জানি অনুসয়া সত্যি অম্লান শাড়ি দেলে মতে যাচি মর্ম ন জানি অনুসয়া সত্যি অম্লান শাড়ি দেলে মতে যাচি মতে কা বলে জানিছ কা বলছ বলে এ শাড়ি যত্নে রখিথিবু ঋতুমতি হেলে এহা পিন্ধিবু যে রাবণ নেবার কাই হয় গো ঋতুমতি হইছে অম্লান শাড়িকু ঋতুমতি হইছে অম্লান শাড়িকু বাবু গো মাই গো আর পিন্ধিথিলি মু যত্নরে খুঁটি রে রাবণ আসিয়ে কারে রাবণ আসিয়ে কারে গো মোহন রাবণ আসিয়ে কারে গো যেতেবে নৈমিষারণ্যকে পৌঁছি গলু সেই অত্রিয়ার অনুসঙ্গর পাশে সেনে মতে খুশি হই করি সে অনুসয়া মতে শাড়ি প্রদান করিছিলি কেনকা জানিছ সেই অম্লান বস্ত্র মতে দান করিছিলে মতে কা বইলি ও সীতা যেতেবেলে তুমি ঋতুমতি হেব এই শাড়ি কি ব্যবহার করব ইতরে কিছু কলঙ্ক নাই লাগে কিছু অপবিত্র নাই হে কিছু ময়লা নাই হুয়ে তুমি এই শাড়ি নেই থ যেতেবেলে ঋতুমতি হেব এই শাড়ি কে তুমি পিনব বলি মতে কহিছিলি হেনতা কে সেরু ফের কেনতা হলা জানিছ কানা হইছে বাবু গো মাই গো কা হইছে জানিছ যেতেবেলে সেই পঞ্চবটী বনের মতে লঙ্কার পাপিষ্ঠ রাবণ অপহরণ করি নেউথিলা সেই সমর কথা শুনো রাবণ মহস্ত ধরি আন্তরে মুহি ব্রহ্ম বস্ত্র ধরি ওটারে বাবু গো রাবণ মহস্ত ধরি অন্তরে মুহি ব্রহ্ম বস্ত্র ধরি ওটারে নপারিলি রথে নেলা রাবণ প্রবেশ যাই ঋষ্য মুখ বন যে দেখিলি কপি সৈন্যଙ୍କୁ আর ব্রহ্ম শাড়ি শঙ্খা সিন্দুর বান্ধিণ ব্রহ্ম শাড়ি শঙ্খা সিন্দুর বান্ধিণ আর পকাই দেলি তলকু গো মোহন রামଙ୍କୁ বার্তা দেବାକୁ গো স্বামীଙ୍କୁ বার্তা ଦେବାକୁ ଗো ମୋହନ ପତିଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ বাবু গো অম্লান শাড়ি মুহি পিন্ধিଥିଲି ব্রহ্মবাস শাড়ি তଳେ ফিঙ্গিলি অম্লান শাড়ি মুহি পিন্ধিଥିଲି ব্রহ্মবাস শাড়ি তଳେ ফিঙ্গিলি মতে কা হলা যে লঙ্কা কে সে সুবর্ণর লঙ্কা কে মতে রাবণ কা হলা যে নাই নেলা জানিছ হয় গো বাবু গো মাই গো অম্লান শাড়ি মুহি পিন্ধিଥିଲି ব্রহ্মবাস শাড়ি তଳେ ফিঙ্গিলি ঋতুমতি হইଥିଲି জানিন ঋতুমতি হইଥିଲି জানিন লঙ্কা কু মতে ন নেলা রাবণ যে অশোক পরে রখিলা বাবু গো মুই ঋতুমতি হেইଥିଲି বলি করি জানি করি সেই রাবণ মতে লঙ্কা গড়কে নাই নেই করি সেই লঙ্কা গড়র পাঠিকা অশোক সেই অশোক বନରେ মতে রখিଥିଲା বাবু গো মাই গো অম্লান শাড়ি মুহি পিন্ধিଥିଲି ব্রহ্মবাস শাড়ি তଳେ ফিঙ্গিলি ঋতুমতি হইଥିଲି জানিন লঙ্কাকু মতে ন নেলা রাবণ যে অশোক বনে রখিলা এটা কেন পুরাণের প্রমাণ আছে মোর জানিছ ধন কেন পুরাণ রে কান্দি রামায়ণ মীমাংসা রামায়ণ বাবু মাই গো কান্দি রামায়ণ ও মীমাংসা রামায়ণ দুই পুরাণের প্রমাণ আছে হয় হয় কান্দি রামায়ণ মীমাংসা রামায়ণ আর বেনি পুরাণ কহিলা নন্দ বলা
जोड़िला गो विपिन पद जोड़िला नंद बोला विपिन पद जोड़िला गो हेला किरे जे पत्र तो हाँ हाँ हमारटा हला जे जो कहबो जे कबार घाट खुली देबे गुलगुला नहीं करबे न का बोलेला हेलो हेला बोले सत कथा लो बेलबुल सकाल प देखो তোমার ভঞ্জা কিড়ে গুলগুলা হয়ে গেল না যে আর গুলগুলা নাই করলো নেই কা কৃষ্ণଙ୍କ ଉତ୍ତର ଶୁଣିନ ରାଧିକା ମୌନ ହୋଇ ରହିଲେ